حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز برسوں سے حجاج اکرام کی خدمت میں مصروف. بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری. تلنگانہ اسمبلی کا اجلاس اتوار کی رات دیر گئے تک جاری رہا، جس میں کالیشورم پروجیکٹ میں مبینہ بے قاعدگیوں پر مباحث ہوئی. حکومت نے پروجیکٹ کی تعمیر بے قاعدگیوں کا الزام عائد کیا تو BRS نے ان الزامات کی تردید کی. مباحث کے بعد جواب دیتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ ان بے قاعدگیوں کی CBI کے ذریعے تحقیقات کروائی جائے گی. چیف منسٹر نے بتایا کہ حکومت نے تحقیقات کے لیے PC گھوش کمیشن تشکیل دیا تھا، جس نے اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کر دی. رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس پروجیکٹ کی تعمیر میں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں اور عوامی فنڈز کا بے جا استعمال ہوا ہے. کئی کام کابینہ کی منظوری کے بغیر شروع کرنے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے. اسمبلی میں چیف منسٹر نے اعلان کیا کہ بے قاعدگیوں کی CBI تحقیقات کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں تمام بے قاعدگیوں کا پتہ چل جائے گا اور جس کسی نے بھی قانون کی خلاف ورزیاں کی ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. ఈ కేసును అధ్యక్ష ఈ కేసును సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కి అప్పగించడం సముచితము. అందుకే ఈ కేసు దర్యాప్తును సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కు అప్పగించడానికి సభ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నది తమ అనుమతితో అధ్యక్ష. ఎన్నో రకాల అంశాలు విచారణ అర్హమైన విషయాలు ఇందులో ఉండడం వల్ల CBI ఎంక్వైరీకి మా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేయనైనది. ఈ సభ దీన్ని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించి CBI ఎంక్వైరీలో ఊరు పేరు అంచనాలు మార్చి దోచుకున్న వాళ్ళందరినీ శిక్షించడానికి అవసరమైన నిజాయితీతో కూడుకున్న విచారణ జరగాలని ఆశిస్తూ తమరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్న అధ్యక్ష. BRS रुकन असम्बली व साबिक वजीर आबपाशी हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि PC घोष कमीशन ने ठीक तरह से काम नहीं किया है और इसके तरीक़ेकार में कई खामियां मौजूद हैं. असम्बली में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हरीश राव ने कहा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के खिलाफ वर्जी करते हुए रिपोर्ट तैयार की गई है. हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत ने सियासी मकसद बरारी और सियासी इंतखाम के लिए ये कमीशन कायम किया था. उन्होंने याद दहानी करवाई कि जब कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में थी उसी वक्त से इस प्रोजेक्ट की तामीर की मुखालिफत की जा रही थी और ख़ास तौर पर मेडीगड्डा बैरेज पर सवाल किए जा रहे थे. उन्होंने कहा कि PC घोष कमीशन ने BRS को क़वानीन के मुताबिक नोटिस जारी नहीं की और इसने क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है. उन्होंने कहा कि PC घोष कमीशन की रिपोर्ट सिवाय सियासी इंतकाम के और कुछ नहीं है और इसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए. యాక్ట్ లో కూడా 8B 8C చదివి వినిపించమంటే వినిపిస్తే దిస్ ఇస్ దేర్ వెరీ క్లియర్. ఒక సభ్యుడి మీద ఏదైనా ఆరోపణలు చేయాలనుకుంటే ఆ సభ్యుడికి ఏ విషయంలో ఆరోపణలు చేస్తున్నారు దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇచ్చి 8B 8C కింద నోటీస్ ఇస్తేనే అది చెల్లుతుంది, లేకపోతే అది చెల్లదు. అధ్యక్ష అయితే అధ్యక్ష ఘోష్ గారు ఇవాళ ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ అయిన మా హక్కులను కాలరాశారు. మాకు 8B కింద నోటీసులు ఇవ్వలేదు. మా మీద చేయబోతున్నటువంటి ఆరోపణల గురించి ఆ వివరాలు మాకు చెప్పి దాని మీద మా వివరణ తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఆయన మీద ఉంది. దట్ హీ హాజ్ నాట్ ఫాలోడ్. అధ్యక్ష నాకు కానీ గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ కానీ అదే విధంగా ఇంకా వారు పిలిచిన ఇతర నాయకులు అధికారులు ఎవరికి కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు 8B కింద నోటీసులు ఇవ్వలేదు. నా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ కి అవకాశం ఇవ్వలేదు. అధ్యక్ష దిస్ ఎంక్వైరీ ఈజ్ కండక్టెడ్ విత్ ప్రొసీజరల్ ల్యాప్సెస్ అనేది సుస్పష్టమైనటువంటిది. ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అసలు మేడిగడ్డ వద్ద లోపం ఏర్పడ रूह को सुकून, ईमान को ताजगी देने वाले एक मुबारक सफर के लिए उम्मती मुस्लिमा के लिए एक बेमिसाल मौका. सिर्फ 79,000 रुपए में 15 दिन का मुकम्मल डीलक्स उम्रा पैकेज. हैदराबाद से हैदराबाद तक ग्रुप लीडर के साथ सफर, चाहे हो 15 दिन का सफर, 20 दिन का या 1 महीने का, सब पैकेजेस दस्तयाब है. स्कूल टीचर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, IT एम्प्लॉइज सब के लिए हैं खास 8, 10 और 12 दिन के खुसूसी पैकेजेस. दीदार करें काबा और मदीने का हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ.
पहला उम्रा मौल्लिम की निगरानी में, दूसरा उम्रा मस्जिद जुराना से, तीसरा उम्रा सुलह हुदैबिया से। सब कुछ आलिम दीन की रहनुमाई में। मक्का 5 स्टार और 4 स्टार होटल सिर्फ 200 मीटर्स पर, मदीना 4 स्टार और 3 स्टार होटल्स सिर्फ 50 मीटर्स के फासले पर। एसी रूम अकोमोडेशन, वीजा, टिकट, रोजाना 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बस ट्रांसपोर्टेशन, शोल्डर बैग और हैंड बैग फ्री, गाइड के जरिए मक्का और मदीना की मुकम्मल ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट फ्लाइट्स। इसके साथ साथ गल्फ और फॉरेन विजिट वीजा की सहूलत भी दस्तियाब। यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए स्टूडेंट वीजा, आईएल्स के साथ या बिना आईएल्स के सक्सेस गारंटीड। तुर्की, जापान, सिंगापुर विजिट वीजा फास्ट सर्विस दस्तियाब। एक जरूरी ऐलान, हज 2026 की बुकिंग शुरू हो चुकी है, सिर्फ 5,50,000 रुपए में 1 मंथ 18 डेज का पैकेज। जल्दी बुकिंग कराएं। विजिट करें हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस बल्लागुड़ा बिसाइड मार्बल पैलेस, सुभान कॉलोनी, हैदराबाद। ब्रांच ऑफिस बेगमपेट, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, नियर किम्स हॉस्पिटल। आज ही तशरीफ लाएं और अपना मकबूल सफर तय करें।